मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है शैतान उसे छूता है और वो यस्तहिल्लु, वो आवाज़ मारता है सारिखन, चीखता हुआ, मिन मस्सि शैतान, शैतान के मस से, गैर मरियम वब्निहा, सिवाय हज़रत मरियम और उनके बेटे के। मुत्तफ़क़ुन अलैह। चलो, बस शैतान कुछ करता है, बच्चा ज़ोर से चीखता है। अच्छा, ये ज़हन में रखो कि शैतान का हर काम फितरत के ख़िलाफ़ नहीं होता, यानी बाज़ काम ऐसे शैतान की तरफ मंसूब किए जाते हैं कि वो होते फितरत ही का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि उसमें एक टाइप का ऐब होता है ज़ाहिर अव्वल नज़र में, इसलिए उसकी निस्बत शैतान की तरफ की जाती है। जैसे एहतलाम है ना, ये भी हदीस में आता है शैतान का असर है। क्यों? इसमें इंसान को अजीब सा ख्वाब आता है, लेकिन ये इसके बावजूद है नेचुरल, ये फितरत है, नेक आदमी को भी आएगा, बुरे आदमी को भी आएगा। तो इस शैतान के असर की वजह से इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। नहीं, वो होता ख्वाब है, लेकिन भूल चुके होते हो आप। बस वो फिर भी वो होता। अब क्या करते हैं ये आमिल लोग, यहाँ ड्रामा ये करते हैं। एक साहब ने पूरी रिकॉर्डिंग करवा दी कि जो लेकुरिया है वो भी शैतान का असर है, हदीस में आता है ये भी शैतान, तो जिन का इलाज करना लग गए वो ना, इस बहाने। जिन लड़कों को एहतलाम ज़्यादा हो रहा है तो रूहानी इलाज होगा, क्योंकि ये शैतान की वजह से होता है। तो ये उल्लू बनाने वाले लोग हैं, हदीस का गलत मफहूम। तो हदीस में तो ये शैतान, ये जो एहतलाम है तो नेचुरल है ना, ये तो होगा। अब इसका रूहानी इलाज थोड़ी होगा कि जिन भगा रहे हो आप। तो ये इस तरह से, और उनके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है जो ये जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, और लोग उनकी धड़ाधड़ कुरानिक सीढ़ियाँ इस पर बिकी हैं। फिर तो लेक्यूरिया का इलाज और एहतलाम का इलाज रूहानी इलाज है असल इसमें, क्योंकि ये शैतान से हो रहा है, तो शैतान भगाओ। तो ये वाला शैतान किसी का बाप भी नहीं भगा सकता ठीक है। तो ये तो लाजमी जुज़्व है इंसान का, यानी एक हिस्सा है, तो ना इसमें कोई गुनाह है। शैतान का असर इसलिए कह दिया कि बहरहाल उसमें एक ख्वाब आता है, और तो ताउन को शैतान का असर कहा गया है हदीस में, जिन्नात का असर कहा गया है ताउन, हालांकि वो तो जरासीम से फैलता है। तो ये हदीस का जो मफहूम नहीं समझते ना वो लोग, फिर अब ताउन का रूहानी इलाज करा लो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस पर यह कहना कि ताउन चूँकि जिन्नात फैलाते हैं तो लिहाजा वो जिन भगाओ तो ताउन भी भाग जाएगा, नहीं भागेगा ताउन। ताउन भागेगा वो जरासीम जो चूहे वूहे होते हैं ना उनसे। बाकी जिन्नात फैलाने का क्या मतलब है? तो हो सकता है उन जरासीम को फैलाने में जिन्नात का भी असर हो, समझ रहे हो? उन जरासीम को फैलाने में जिन्नात का भी असर हो, ये मुमकिन है। चलो आगे। फिर भी जिन्नात भगाने से नहीं वो ताउन भागेगा, चूहे ख़त्म करने से भागेगा। तो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन हदीस में इनकी निस्बत शैतान की तरफ की गई है। तभी हदीस में सहाबा को ये नहीं कहा कि एहतलाम के लिए तुम जो है ये जिन भगाओ, एहतलाम से बचने के लिए ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह बच्चा पैदा हो रहा है तो वो रोता है लाजमी, हदीस में आता है शैतान का असर होता है, शैतान छूता है। लेकिन ये अगर बच्चा ना रोए तो आप खुश नहीं होंगे कि शैतान ने नहीं छुआ मेरे बच्चे को, इसका मतलब बच्चे में फॉल्ट है, मर रहा है ये। तभी नर्सें उसको हिलाती हैं ताकि ये रोए। अब कोई रूहानी आमिल क्यों नहीं आता कि मैं इलाज करूंगा, बच्चा पैदा होकर नहीं रोएगा, जिन भाग जाएगा यहाँ से। उसे कहा जाएगा ये जिन आए, अच्छा है छूए, क्योंकि ये इसका रोना क्या है, बच्चे की हयात की अलामत है, सेहतमंद होने की अलामत है। जितना स्पीड से रोता है ना, उतना वो उस मौके पे जो दाइयाँ वाइयाँ नर्सें वर्सें होती हैं खुश होती हैं कि भाई रो गया, उनको तो रुलाया जाता है बाकायदा। लेकिन उसका शैतान से असर इसलिए कि बहरहाल रो रहा है, हंस थोड़ी रहा है, इसलिए शैतान का असर कहा गया उसको। हाँ, तो बस वो नर्स के छूने से भी रोता है बच्चा। वो कहता है अभी मेरी उम्र नहीं है, तो बड़ा हो जाऊं फिर इस तरह का मजाक करना मेरे साथ। वो इस बात पे रो रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पैदा होते ही ऐसी हरकतें क्यों शुरू हो गई हैं। हाँ, तो हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा बचपन में नहीं रोए थे। हज़रत ईसा पैदा होते ही कलाम करना शुरू कर दिया उन्होंने।
بس یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت تھی. تو ہاں بچے کی جو چیخ ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن بس اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کا ایک وجود ہے, وہ تصرف کرتا ہے, بس اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس شیطان کو بھگانے کی کوشش شروع کر دیں اور روحانی علاج شروع کر دیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اللہ کرے وہ نہ روئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں چلو بھائی, بچے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے نا, 2 دن کے بچے, 1 دن کے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہا ہے یہ, اس کو حقیقت ہے. 1 دن کے بچے بھی ہم نے دیکھا ہے ہنس رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے چھوٹا بچہ, بہت بڑا شاہکار ہے. چلیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, ثم یبعث سرایاہ, پھر جیسے ریون سے تشکیلیں ہوتی ہیں نا تبلیغ کے لیے, تو ابلیس کی طرف سے تشکیلیں ہوتی ہیں فساد کے لیے دنیا میں. یفتنون الناس, لوگوں کو فتنوں میں ڈالتا ہے. فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ, پھر ابلیس کے رات کو جب رپورٹ طلب کرتا ہے تو سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ معاشرے میں پھیلا کے, سب سے بڑا فساد پھیلا کر ہے. ابلیس کہتا ہے تو سب سے آگے بیٹھے گا بھائی. یجیء احدہم, ایک شتونگڑا آتا ہے, فیقول, کہتا ہے فعلت کذا و کذا, میں نے یہ کیا, کچھ بھی گناہ کروا دیا میں نے, میں نے فلاں کو جو ہے نا چوری کروا دی, فلاں سے میں نے کوئی بھی گناہ کروا دیا. فیقول ما صنعت شیئا, ابلیس کہتا ہے بیکار باتیں میرے سامنے, میرا ٹائم ضائع, بولو مطلب کیا ہے نا, ادھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے, یہ کوئی کام ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ تو کوئی مسئلہ, تو نارمل, یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے ہو یہ لوگ, یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے, تجھے اتنا فری ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ اور کام کرتا ہے یار تو. اچھا بھائی, ثم یجیء احدہم, پھر ایک آندہ ہے تو فیقول, پھر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتی, میں نے فلاں بندے کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی کروا, طلاق دلوا دی میں نے. ابلیس کہتا ہے اچھا, فیدنیہ منہ, ابلیس اس کو قریب کرتا ہے, ویقول نعم انت, کیا بندہ ہے یار, کیا بندہ ہے یار, نعم انت, یعنی تعجب کا اظہار کر رہا ہے, یار کیا کام کیا ہے یار, یہ تو میں بھی نہیں کر سکا آج. اچھا میرے بھائی, قال الاعمش, راوی اعمش کہتے ہیں اراہ قال, کہ مجھے میرا خیال ہے کہ راوی نے پھر یہ بھی کہا فیلتزمہ, ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے کہ ٹھنڈ پہ جائے میرے سینے چ. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی میاں بیوی کو لڑوانا بہت بڑی جرم کی بات ہے, اور آج کل یہ کام ابلیس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ, یہ نندے اور بھابیاں بہت کر لیتی ہیں یہ کام, ساسیں نندے بھابیاں اتنا کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی اور کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے.